নমস্কার, নমস্তে, সত শ্রী আকাল, আদাব। আমি আপনাদের বন্ধু অভিক আবার চলে এসেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে দেখাবো अनबॉक्सिंग एवं रिव्यू। मैं फिर से आ गया हूँ नया एक और वीडियो लेकर के। मैं आपका फ्रेंड अभिक। आज दिखाएंगे आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ GoPro HERO 10। আমি এটা অর্ডার করেছিলাম গত 13/11/2021 ডিজাইন ইনফো, আর এটা আমার কাছে डिलीवरी হয় ওই 18-19 तारीख को। मैं इसको ऑर्डर किया था लास्ट 13 नवंबर 2021 एंड ये मुझे डिलीवरी हुआ 18 या 19 तारीख को। मैं ऑर्डर किया था डिज़ाइन इन्फो से, डिज़ाइन इन्फो मुंबई। ये है अपना मटेरियल। पैकिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैकिंग है। मैं एक्चुअली इसको ऑलरेडी खोला हुआ हूँ। ডিজাইন ইনফো থেকে আমি অর্ডার করেছিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্যাকিং খুব সুন্দর করে পাঠানো হয়েছে। এটা হচ্ছে মেন প্যাকেট, এর সঙ্গে অ্যাক্সেসরিজ ছিল এগুলো। এই হচ্ছে অ্যাক্সেসরিজ, আপনাদের সব খুলে দেখাবো, দেখতে থাকুন আমার ভিডিও। এই আনবক্সিংয়ের জন্য প্রয়োজন একটি ছুরি। इस अनबॉक्सिंग के लिए चाहिए एक नाइफ। ये है मेरा नाइफ, इससे मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, आप देखते रहिए। প্রথমে এটা নিয়ে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার মাইক্রো এসডি কার্ড, 128 GB, স্পিড 160 Mbps। আনবক্সিং হয়ে গেছে। এটা খুললাম। এটা আমি এর সঙ্গে রেখে दिला एखाने। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, इसको खोल लिया मैं। दूसरा आइटम आता है ये है डुअल बैटरी चार्जर विथ बैटरी एंड चार्जिंग केबल। এটা হচ্ছে ডুয়েল ব্যাটারি চার্জার, ব্যাটারি উইথ চার্জিং কেবল। দেখুন এখানে রয়েছে ডুয়েল ব্যাটারি চার্জার গোপ্রো, এখানে একটি ব্যাটারি এবং তার সঙ্গে রয়েছে चार्जिंग केबल। আপনারা দেখুন, आप देखिए यहाँ पर है बैटरी चार्जर, डुअल बैटरी चार्जर विथ एक बैटरी एंड यहाँ पर चार्जिंग केबल। এটাকে সাইডে রাখছি, इसको साइड पे रखते हैं, यहाँ पर रख दिया। এটা হলো দ্য হ্যান্ডলার, ये फ्लोटिंग हैंड ग्रिप। এটা হলো হ্যান্ডলার বা फ्लोटिंग हैंड ग्रिप। ये है हैंडलर या फ्लोटिंग हैंड ग्रिप, मतलब ये पानी में একটা বেল্ট দেওয়া রয়েছে। বেল্টের ইলাস্টিসিটি কোয়ালিটি খুব ভালো। সিস্টেম ছোট বা বড় করতে পারেন আপনার হাতে ঢোকানোর পরে। খুবই হালকা, ग्रिपो खूब भालो। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। मेक GoPro आपको दिखाई दे रहा है, GoPro का मेक है। यहाँ पर एक होल्डर लगाया हुआ है, यहाँ पर आप जो होल्ड माउंट यहाँ पर लगा के कैमरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इसको भी साइड पे रखते हैं हम।
এবার হলো मेन बॉक्सটা ऑलरेडी আমি আগেই খুলে নিয়েছি। मेन बॉक्स पहले ही खुला हुआ है। यह है मेन बॉक्स। इसको काटने के बाद जो मिला दिखाई दिया, ये खोला मैं, ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है GoPro HERO10 Black। इसका पूरा पैकिंग, এটা হলো GoPro HERO10 Black এর পুরো প্যাকিং এইভাবে রয়েছে। একটু বার করলাম, এটাকে সাইডে রাখলাম। এর পিছনটা দেখুন সিল প্যাক থাকে, এইটাকে ধরে টানতে হয়, टानले खुले जावे घंटा। इसके पीछे ये सील पैक रहता है, इसको खींचने से ये टूट जाएगा और ये सील ओपन हो जाएगा। বেরিয়ে পড়লো পুরো প্যাকিং। এটাকে আমি সাইডে রাখলাম, খুলে দেখিনি এর ভেতরে কি কি আছে। স্টিকার, যেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি কাজের সময়। আর রয়েছে ইউজার ম্যানুয়াল, প্রোডাক্ট কোশ্চেন आंसर। प्रोडक्ट के संबंध समस्त क्वेश्चन आंसर के मध्य दिया रही है। प्रोडक्ट के बारे में हर क्वेश्चन आंसर इसके अंदर दिया हुआ है। इनको छोड़ के ये हो गया इसके अंदर में जो आता है, जो इसके साथ आता है, যেটা এর সঙ্গে আছে সেই জিনিসগুলো। একটা মাউন্ট স্ক্রু, এটি একটি মাউন্ট। এখানে GoPro লেখা রয়েছে, এটা রাবার লক। এই লকটা খুলে আপনি মাউন্টে লাগাতে পারবেন, লাগিয়ে আবার এটি লক করে দিলে এটার খোলার কোনো संभावनाई থাকবে না। इसको लगा के लॉक कर देने के बाद ये खुलने का कोई चांसेस नहीं है। ये एक माउंट होल्डर, लिटिल बेंट, ये थोड़ा सा बेंट किया हुआ एक माउंट है, माउंट होल्डर है। पीछे TM टेप दिया गया है, इसको आप सरफेस पे लगा सकते हैं। এটাকে সারফেসে লাগানো যাবে, TM টেপ দেওয়া আছে, লাগিয়ে দেওয়ার পরে এখানে হোল্ডারেতে এটা এইভাবে লেগে যাবে। এটাকে লাগানোর আগে এখানে লকটা খুলে দিতে হবে, খুলে এখানে আমি এইভাবে লেগে গেল। এটা এমনি खुले जावर কোনো चाप माने चांस नहीं, ये ऐसे ही खुलने की कोई चांसेस नहीं है। पहले इसको प्रेस करना पड़ेगा तभी खुलेगा, लेकिन अगर हमने इसको लॉक कर दिया फिर से ये वाला, तो ये प्रेस करने से भी खुलेगा नहीं। किसी कारण अगर प्रेस हो जाए तो खुल सकता है। और ये हो गया माउंट स्क्रू। माउंट এখানে ছিল, আর ছিল একটি ব্যাটারি, GoPro ব্যাটারি। এটি GoPro HERO9 এও ব্যবহার করা যাবে, HERO10 এও ব্যবহার করা যাবে, কমন অ্যাক্সেসরিজ। এই হলো ক্যামেরা GoPro, এই হলো ক্যামেরা। ক্যামেরার ওয়েট ভালোই, বিল্ড কোয়ালিটি খুব ভালো, পিকচার কোয়ালিটি এবং ভিডিও কোয়ালিটি অফকোর্স আমরা চেক করব। এখানে আর রয়েছে चार्जिंग केबल, सी टाइप चार्जिंग केबल। कंप्लीट अनबॉक्सिंग हो गया, इसका कंप्लीट अनबॉक्सिंग हो गया। इसके अंदर है एक कैमरा, एक चार्जिंग सी टाइप केबल, माउंट और बैटरी। कैमरा बिल्ड क्वालिटी খুবই ভালো। এখানে রয়েছে একটি পাওয়ার বাটন, এখানে রয়েছে শুট বাটন, লেন্স, ফ্রন্ট ডিসপ্লে, আর এখানে ব্যাটারি এবং মাইক্রোচিপ লাগানোর জায়গা। এটা
এটা হোল্ডারটা খুলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। হোল্ডার লক, খুলে গেল। এটা লেগে যাবে, এইখানে লেগে যাবে, আপনাদের আমি দেখাবো লাগিয়ে। आप दिखाएंगे सबसे पहले यहाँ पर बैटरी डाला जाएगा। प्रथम एखाने बैटरी लगाबो। এটা বেশ টাইট, আমার হাতে নোক না থাকার জন্য খোলার অসুবিধে। এইখানে লাগাতে হবে ব্যাটারি। ব্যাটারি লাগানোর আগে আমরা লাগাবো মাইক্রো এসডি কার্ড। মাইক্রো এসডি কার্ড এইভাবে লাগবে। মাইক্রো এসডি কার্ড এইভাবে লাগবে। এই যে জায়গা দেখতে পাচ্ছেন এইখানটা, जस्ट पुश सिस्टम लॉक हो गया। एबार लगाबो बैटरी। अब लगाएंगे बैटरी। हो गया, बैटरी लगा दिया। ये हो गया लॉक हो गया। এবারে কি অন করব। ऑन हो गया। डिस्प्ले अपनी देखते पाচ্ছেন আপনারা, डिस्प्ले आप देख रहे हैं। এখানে দেখা যাচ্ছে হাইপার স্মুথ, এটা হলো মোশন স্পিড, ভিডিও স্পিড এখানে রয়েছে। এখানে রয়েছে হাইপার স্মুথ, স্টেবিলাইজেশনের সাইন, স্টেবিলাইজেশন 4টে মোড আছে স্টেবিলাইজেশনের। এখানে রয়েছে ভিডিও আপনি শ্যুট করবেন কি মোডে, এতগুলো মোড আছে। এছাড়াও আপনি কাস্টম মোডে থেকে কাস্টমে চেঞ্জ করতে পারবেন। এখন আমি ऑफ করছি, इसको अभी ऑफ करेंगे। ऑफ करके वो हैंड ग्रिप के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। এই পাওয়ার সুইচটাকে সিঙ্গেল প্রেস করলে মোডটা চেঞ্জ হবে। মোড অর্থাৎ এখানে 3টে অপশান আছে, একটা হচ্ছে ফটো, একটা वीडियो और একটা হচ্ছে टाइम लैप्स। पावर स्विच को सिंगल प्रेस में 3 चेंजेस होता है। 3 मोड है यहाँ पर, एक है वीडियो, एक है फोटो और एक टाइम लैप्स। तो এটাকে টিপে ধরলে বন্ধ হয়ে যাবে। पावर बटन को प्रेस करके रखने से ये शट डाउन हो जाता है। এবার আমি নেব হ্যান্ড গ্রিপটা। এই যে হ্যান্ড গ্রিপ আপনাদের আগে দেখিয়েছি। হ্যান্ড গ্রিপেতে আমি লাগাবো। লক খুললাম, স্ক্রু খুললাম, এটাকে আমি লাগিয়ে দেবো। लॉक खोला, स्क्रू खोला, उसके बाद लगा दिया यहाँ पर। ये हो गया फाइनल लॉक। यह खुलने वाला है नहीं। अब मैं GoPro को लगाऊंगा यहाँ पर। ये लग गया अपना GoPro। আমরা লাগিনি, GoPro আমরা লাগিয়ে নিয়েছি HERO10। এবার স্ক্রু দিয়ে আটকানোর পালা। হয়ে গেছে রেডি। আমি করলাম পাওয়ার অন। ফ্রন্ট ডিসপ্লেতেও আপনি দেখতে পাবেন व्यू, सॉरी फ्रंट डिस्प्ले तो व्यू देखते पाবেন। फ्रंट डिस्प्ले में भी व्यू दिखाई देगा और बैक डिस्प्ले में भी आपको व्यू दिखाई देगा। আমি শুটিং স্টার্ট করছি, এই ফুটেজটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। নমস্কার, নমস্তে। এটা আমি GoPro HERO10 দিয়ে শ্যুট করছি, আপনারা এখানে দেখতে পাবেন।
GoPro Hero 10 পিকচার কোয়ালিটি, ভিডিও কোয়ালিটি, লাইট কোয়ালিটি। আমি সন্ধেবেলা এখন ঘরে আলো জ্বলছে, ঘরের নর্মাল আলোতে আমি শ্যুট করছি। अपनारा देखून, आप देखिए कि इसका क्वालिटी कैसा है। ये GoPro Hero 10 से शूट किया जा रहा है और ये घर के अंदर शाम के टाइम पे घर के नॉर्मल लाइट में ये शूट किया जा रहा है। और साउंड क्वालिटी भी आपको पता चल जाएगा। मैं बहुत ही आराम से बात कर रहा हूँ, ये कैसे रिकॉर्डिंग करता है ये भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। তাহলে আপনারা দেখলেন GoPro Hero 10 এবং তার কোয়ালিটি, পিকচার কোয়ালিটি, আনবক্সিং, রিভিউ। তো রিভিউ বলতে গেলে আমি বলবো এর প্যাকিং সব কিছু ভেরি গুড, বাট সেম ব্যাটারি হিরো 9-এতে যেটা 6 থেকে 7 ঘন্টা শ্যুটিং করা যায়, 5.3K আপনি যদি হিরো 10-এতে শ্যুট করেন তাহলে ম্যাক্সিমাম লাইফ 1 ঘন্টা। GoPro Hero 10-এর এটাই হচ্ছে ব্যাকড্র আমার যদি মনে হয়, এটা আমার মতে, আমি জানি না আপনাদের কি মনে হবে। मेरे नज़र में GoPro Hero 10 का एक ही बैकड्रॉ है, बाकी पैकिंग से लेकर के सब कुछ अच्छा है, वीडियो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। सिर्फ एक खामी मुझे नज़र आए, वो है इसका बैटरी पावर। GoPro Hero 10 और Hero 9 में सेम बैटरी लगता है, ये सेम बैटरी GoPro Hero 9 में 6 से 7 घंटा बैकअप देता है, लेकिन इसका 5.3K में अगर आप शूट करेंगे GoPro Hero 10 में तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी आएगा आपको 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। ये मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इसको लगा कि हम लोग घूमने वाले हैं, करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा बैकअप रहेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। GoPro को इस बारे में सोचना चाहिए और कुछ अपडेट करना चाहिए। তো আপনারা দেখলেন GoPro আনবক্সিং এবং রিভিউ। আজকের মতো আমাকে এখানেই বিদায় দিন। যাওয়ার আগে আরেকবার রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিकेशनটি সিলেক্ট করে দিন এবং লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। आप देखें GoPro Hero 10 Black का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दीजिए। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।